Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро имрӯз навор кардем якшанбе бозори Қумсангир ноҳияи Ҷайҳун. Навор кардагем говҳои гусоладор, буқои калон, буқо барои бастан, ғуноҷино, буқачао, гусалои майда-майдаи пародни, молои майда барачарам навор кардагем бародаро. Навора пурра тамошо кунед. Молбозори Ҷиликул Ишбексатторов дӯстирам навор кардагем. Баъд аз якчанд соат меброя. Бародаро як канал тавсия мекунем, канали Чорво ТВ. Силкаша дар комментария мемонем. Говҳои бо кафолат гарантини мепартая. Агар аз YouTube гов харидани бошен, метавонем аз ҳамон канал говҳои гарантини харидорӣ кунем. Бародаро силкаша дар комментария мемонем. мо навора сар кардем. Навора пурра тамошо кунем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавем. Якта лайка фаромӯш накунем бародаро. Бародаро ина ғуноҷини буғуз навора сар кардем аз молбозори Қумсангир. буғузи наздик сари сина 8900 савдо шид. Мана ишам буғузай бародаро савдо шидааст 7000 ман. Инҷа ҳамаш савдо шидага. Мана беҳад моли зур сёмка кардем. Якум гусола ғуноҷи. Ularım bozma. Hammasi boz. Nechidan bo'ldi? Bir boshdan aytingani. Valasi 9100 so'm. 9100 so'm. Bunisi 9000 to'g'ri. 5000. Ben ekoni bilmayman. Hop, yarışana Müzikam 9. İş 80 guftem, iş 7000. Hamash buğuza ina 4 tasha narsha guftem barodar. Hamash buğuzi nazdik. Barodar ina govish shved yakum gusola. Тамошо кунем. Инарай мода. Мода чай. 5 рӯза гусола бародар. Ана чо. Шириш чанд қаяка? Шириш зиёдтар намедонам. Шириш аниб нест бародар. Ҳаста 10 литр. 10 литр зиёда мега. Нархиш бародаро 25000 якум гусола. 25000 муомила дорам. Бозор чӣ кардака? 21000 бозор кардааст. 21 та кадага ҳозираш додаги нест бародар. бародаро савдо шид гови гусоладори ба қуввати калон миёндароз бародаршам соз гусолачаша. Гусолаш буқача нар. Синоша тамошо кунем, кушоди бишрӯй. Бародаро гов Тошробод мерава. ноҳияи Балхи, Калхозобод. 16700, 300 сумушкам 17000 савдо шидааст бародаро. Маромад. Ширша нафаҳмидем бародаро, чанд қаши дора, соҳибиш нест. 300 сумушкам 17000. ё якум гусола ё дуюм гусола бародар. Гов ёша, гов майда нест, гови калон. Бародаро мана ишам савдо шидааст. Ишам гови Карпати хушрӯ. 8 моҳа буғуз. Хоб ҳар дошт 30000 савдо шидааст бародар. Мана 12 16700 манаш аки суми мондагиша ида мезанем. Ҳар дошт 30000 бародар. И 8 моҳа буғуза. Ишам гов ёша. Зур боша дуюм гусола. Бародаро ина гови гусоладор бо буқачаи фасон. Панҷум гусолаш буқача. 12000 нархиш муомила дорам. Суту қанча? 5 литр саҳару Бролик буғуз. як моҳа буғузам. Го бо як моҳа буғуз будааст бародаро.
پنجم بسولا کچاش بازار نیچ سوراده 10,000 بزرگ کرده است برادر یک ماه بخار هفته گای سهار بگه 5 تا شیر اونایی بکچاش با یک ماه بروز 10,000 بزرگ کرده گای برادر اینا گوی سیمنتال برادر اینا 3 ماه بغض بوده است وقتی 9 سالگیش میگه تو 25 تا جوشیدگی شیر جوشیدگی میگه 3 ماه بغض برادر نرخش 30,000 بوده است معامله دوره بود 23 تا نداده است 23,000 نداده است ساعتی 7 داری خونم من شک نمیبرم شروع کنم تو آرام ور کنم اینا برادر نرخی بقایی کلونی فردی 26,000 میگه معامله دوره برادر کیلو برکش نخوشیده میگه هم خیلی بهتر وزو 21 20 22 هم کرد میگه نیکی خریدار کنکریت نبود میگه هوایی Yol çok hadi. بقای فردی کلون فاسونیش تماشا کنید چقدر خوشروه 23,000 گفته است برادر معامله دوره 540 کیلو وزن زنده داشته است 540 کیلو 37 نیم 38 پرسیده است میگه کیلو برکش نداده است برادر برادر فروخته است نه پیشم تماشا کنید چقدر فاربه فاسونی بده برادر اونایی بقا سودا شده گرد بقای حجی 14,150 خریده است کیلوش چند کتو جی؟ 406 کیلو مامور ازیه 406 کیلو جویویست داشته است برادر 14,150 گرفته میگه با فروشته مونده گه برادر اینا کلانترین بخایی بزرگ 40,000 سومونی معامله دوره 900 کیلو مامور ازیه 900 کیلو تقریبا وزن زنده 32-33,000 بزرگ کرده است کیلو برکش چند کده کن؟ نکده کیلو برکش نرخی معقول نکده میگه برکه فروش تماشا کنید این همون خبر داره این برادر بخو برای بستن با یک پادپیشی بوده است پادپیشی که عبود باشن یکتاش کرپته چند هفتی گفتی؟ هفتی اکر 7,000 معامله داره معامله 60,000 چند کت بزرگ کرد؟ بزرگ 12,000 6,000 هر دوشه یک جای ها؟ بچه‌های نواسیویر سلام نواسیویر سلام قبول کنه 12,000 هر دوشه یک جای کرده است 6,000 برادر است برادر هفته نیم خیلی کرپت برای بستن تماشا کنید نه چی قildi bozor 6,000 qildi. 6,000
6000. Bunisi-chi? 85 deydi. 85 ina buqay miyondaroz baroy bastан. Necha so'radi buni? Hozir 73 qildi. 73. 7300 lira kardasiz bozor. Buni qancha so'radi bozor? 7700 lira kursidasiz bozor. Oy bastан ajoyibot ayni. Miyondaroz xushro'z. Qaysi chipsga? Barodar o'ynam bu qo'yib qarovda 8200 ta mo'mila dora yakimsham ne demsha barodar o'sha chiqib bu qo'y xushro qarovdani no narxosh balanda barodar necha so'ra 15 ikov no ardisha yak joya 15000 pursidas bozor xo'p pesh qafo yak xel 4 kunjam qiladi. Davayna yatdiga bu qacha. 7700 mega muomila dora. Farq yaka. 7200 7300 bozor karda istar barодаро. O'zirashda dodagi next. Xaridoro. Barодаро ina g'unojincha mepursiz, ina g'unojincha. Gardano shabining. Gardano xushru dora, ashir ser shida bayram. Choruni mega muomila dora bozor 3600 3700 kadar bozor. O'zirashda dodagi next. Ina barодаро narxi musalacho qacha buda 7000 muomila dora bozor chand qada aka bozor narx naqadasi chanday basum kerak shans yo'q aka ne ayse qo'yo muomila dora dora ayse qo'yo muomila dora barодаро 7000 tesida bu qacha ana bu qacha barодаро چیه سیاکا منی میگه یک برای یوتیوب اکا مردم تماشا میکنن کل کار منن یا چانس میمیتی چند گفتی اکا 3600 معامله داره چند قد بازار 3000 امیر قد 3000 قد میگه خیلی پناش باخده برادر اینا گساله چو Қачай конкретно фаҳмака зура неки шир дар курай мабаш ширнатен худшамай партия 4800 мега муомила дора кам баланд гуфтеста бо хай савдо карда мегирем бародара суни гуфтагиша надо тамом бозор чанд кадака бозор 38 3800 бозор кардааст ایشه چند کد اوجی؟ 37 ایشه 3700 شم قچه برادر اینا دو ساله چه رو بینن چخیل بچه پوچه هاشو تماشا کنید چخیل پوچه قفص خوش روی هم شوید توزه نباشم دورگه عرالاش های چلیش 5 مگا معامله داره برادر 4700 روزی اکنار کدیسته دودگی نیست 4700 روز یک کس کدیسته برادر کافوش تماشا کنید سونش غافص کلام کنید برادر اینا باروز سودا شده است برای که نوع شیر برآمدگی انشالله شیر در کار نیست همجا اینا 3 تا 7 سرا 7 باراچه 950 سومانی سودا شده است نر ماده آرالش نر ماده آرالش برای شما
савдошидагиша ёфта навор карда истемол 957 сар савдо шудааст. Нару мода аралаш ё ҳамаш мода ҳамаста 6 та мода. Хоб 8 та дигаш чуқур 14 та. Ҳамаги 13 чанд? 13450 савдоши 14 сар барра. Барои ки айшир буромадаги барбарам. Нар мода аралаш. На бародаро барачо 900 муомила дорад. Ино майдатар буда инаки. Амрош 800 750 рафта амрош бародаро. Мано акасата. Лайк босяпты шака? Ha, bosyapti. Bu hafta sizga ham bosarlar. Bardaroyna bunojini Karpat savdo shidesta. Bunojini so'z budaydi. Bardaro sar 6200 nadodas. O'zi megana 6000 bigi biramega diga ayvay kam nemeshida. Turma. Ина барда. Ира ба фикрам ки мегирам бародаро. Боз дидестан иншалло мегирам. 60 сар надодаст, ина гапа конкрет ниша гуфт. 6000 бигирем барай мегирам. Ҷаб хашамуда оз вайша мегирам. Барай мумкини беҳтарин иншалло. Чики машина аделас. Мухай фасон. То 11 макадас. Надодай бардар. 12 ҷои сумгириш. 6200 Карпат савдоши. 6200 бардар. Мошин фурӯшия ё? Машина бира бинака. Чандай солуш? 2008 май. 2008. Ама элегана. Портер 2. Ҳуй кударша. Ҳай берноша тамошо кунед. Хай портер фурӯши будай. Ая бародарай бародаро бегона нест. Шараф бинака ягон чи нест. Мана дарунош. Пробегиш чанда? Пробег шакр рӯзга буд на нигоҳ карем. Ма чанд 423. Хайна састаяни мошин. Бародаро қадар мошин обзор кардан ҳамчи нестем. 2008. Чанд гуфти нарша? Ҳами калми 80000 мутиям метимешака. Моши ака ягон камбидин эдам ба хоти ки мо моши мефурӯшем як мошини Mercedes савдо карем. Ам худ ягон моши ягон камбидин надорад. Айвай арзон намеша дига. Айвай арзон намеша дига. Бачаҳо карам нисяк фурзаза надодо. Ака иҷа биё бине моши ягон камбидин. 2008 хай пробегша нишон додем бародаро 80000 пул гириш мега хай кашокаш кунем бо арзонш мекуна кузифош ҳама чизиш тайёра мошин ягон айб надора мега як спринтер савдо кардааст барои ҳамаи фруктестем мега бародаро хоб рақами телефон 93 462 8862 WhatsApp дора? WhatsApp ҳам дора, телефоншам кор мекунад. Хоб документ чанд қа дора? Документош то мо июла. Июла? То июла дора документош. 80000 сум гириш. Хай мегзара бо ягон сумша. Хай номи Ака мошин дастат. Ҳам камакак ма мошин савдо кам ба он хотияги мошин фурӯши набуд. Тамом.